Hello, the big one. Hello, Legend. Alfonso, hello. Rick, hello, Rick. Valentine. Isinda naman si John. Mahubo naman ito si Nina. Wala. Thank you for following the big one. Ano pa dito isa? Thank you for following Vahan. Mopla-pla. Good morning. The Good drip, hello, morning. the drip. Mr. F, good morning. Hello, Godson. Hello, X-Type. Sinong beautiful? Isa rabi kong bote. May S. Hi, Godson. Dapat beautiful. Ekta, X-type. Send down Gcash number. Ato, paano? Dali. Hi, po. Hi, po. Ah. Makakalit na to. AC 2012, hello. Hello, Denzil. Denzil ito. Hello, ML. Hello, James. Okay. Ano, mamatay po ka. Pati yung Gusto tata. mo. Sister. Yeah, we're sisters. We're just a best friend. We're not sisters. You have, ano, Saka na. Please, I pretty sisters. Thank you, ano. Jal. upuan. Hey, how are you? I'm interested in Thank you, AC. Thank you. No, AC, we don't sell ourselves. What's that? What's Gcash that? sabi. Hi, TK Sherlyn. 095553883403. Saman. Mali yun naman. 0955 lang isa. 6 and 6. 095553883403. Zizi Zimo, hello. Danzi. Tingnan ako, dugay ka ika. Dugay lagi ka. Dugay lagi ka. Ah, manano na kita ng kalo. Ha? Ahanin mo na kita ng kalo. Ay, lalong ni masahin mo na misa. Ito magkano na pa. Comment ako sa ito. Ano sa mga subject? Hello, Kenneth. Kasi papi. Dili man di ay mga virgin guro. Pero English lang makata. Guro ano, ID number. Limit mo yun? Ikaw siguro ID number 10900. Pangit ka siguro, wala kang profile. Walang Maot na lagi. Uy, wait, ito po. maot na yung bulpin. Maot na yung bulpin. Sexy yun nasa likod. Talaga pang reset lang. Maot na yung bulpin. Yung message. Salamat. Yawa ko na. Ali ba, Kim? Ay, naku. Kuan ang ano. Isang. Killer, hello. Thank you for the top ID number. Guys, send 100 pesos for Coke. Kakain ng muko ka. Chico. Hello, Chico. Hello, Kenneth. Hello, Todd. Todd. Diba naglamkag may. Na Todd kayo na di ako malinis.
Alam mo kasi kayo. Sure ba? Gusto na din mo absent. For Kim. What I get? I What don't I know what you will get. Peter, hello. 100 pesos only. Very good person, Oscar. Rascal is so good. You're building, You're so generous. Ay, trying to find a way to send. sige na. Sabi ko na yun. Oh. Oh, bakit? Yeah. Tama ba ito? Ismoko, hello. Baby cheese. Doon yun, hindi mo ito. Yung pinsa ka, mahal na yung Si Princess. Princess, kagamay. Anak, yung kada ko ni Princess. Liwat man sa mama. Si Rujano, Kada ko ni hello. Kuan. Kaya mag-install sa kong sa Isa tong yung... Deagle on you, ha? Hello. Di ba tiga na lang spend din? Why are you here, Deagle on you? Ano mga taga? Magsalita lang akong live. Ano pong duha ka kuha, no? Ako eh. Lamit ka. Ibagtarong bagay, wala may klase. Kasi nun. Ay, binuanggang. Ay, nanan. Nagmahabit siya pa. Saan na lagi? Indy. Hello. Guys, may kain na mag-soda, guys. Please send 100 pesos for Masalo soda. ba mo sa lupa, dilo? Ano lang, nakala kami. Bagan siya. Ito po, 600. What a time to know is ulan. Greco, hello. Arif. Wala may klase, Ay, kaya hello. gusto lang joke ang absent. Thank you for the top Rico. Joke! Joke lang, ganun. Hello, Ray! Lamit kayo. Ayun, pwede nasa maskulado. Dito bagkaw niya ako ng sun na Ano ba? Kinsa? Dito. Dito.